Alhamdulillah, ambe lame ba chemani musoma bela jele fo kafo au bela jele ni nyantuma maubedu kiramanto yana abe wati jambo anti video kuradla la sonama anje nyoma sorobi eba ambe kanu ba ni lame ba bela jele fo ni video ni kono kuma mumbe anfe kafo yi toujours oye anga moya kode sabu nyo fo yana shen chama ne ka doni anye simbe adamade yade dine kote nga adamade ni manye iga ko bebichen ode ya to anga doni nyesinde no adamade ma no eka alaka program kala adamade ki kama ya do akono sabu je kabako sode ni je flay kan ga do ka fo kundo be kola ndi sege ko fowye afamna mogo fe ka fo ala be nyuma ke mogo be juguma ke o de blala be kuna o kama soro ni je jate mine bae ala e janeme jo mogo kunte janeme dunye juguma dai donc abi sega ke jen yere kono nyuma ni juguma de be nyuma fale wala sa jen ka sega taka onga kele de be ke tugo be sharia o de bi ta tugo be wala sa juguma kana se ka wara note hali juguma fitini ale bi se nyuma chaman juguma kele abi se aywa nyuma kemena wode la galo kele miseka hali tien kemebe on ni don ba obi nyuma jeni nguma sugu de la sabu mo ba foko koni galo e san keme boli ko tien mana wuli sokono da kele kwa ba so mais o ba soro tien nyanina tien ka 100 keme boli galo ka 100 keme boli tien sigileno tien na wuli ko ale be galo ben kamene 100 keme tamana tien fana be segane donc mi fe kam mi fo o yoro sugu numude adamade ya gele ya yoro wi walma e ka blai kuna ka fo ye fin mi soro jele nyana halala yala ko o fin ti se ka tunu walma sundi se ko ta ko parce que daleno ala la walma e ya soro wo shidila nina nyumo de non bon o de bin nana nye foka na se adama de ka mir ka fo ne islamé de ni banane ye kafiri u kungoy kanu blay kuna ote je furbade donc e ka blay kuna ne farafin de ni kungo ni ye tubabu tay walma tubabu ka bla kuna ne faraje de ni kungo ni ye aywa farafin tay no olu nunu ye famu balaya de o ye koye adamade o ka dlalew o bi se ka koye nga ala ka ko ni tle bora abi jamana be de kuna ni kalo bora abi jamana be de kuna ni fie bi ci abi ci jamana be sadiri aci afanga ga boyoro do la ni do e me o ye awuli tugo de note ala fedron dien be du kelende on de be dien danfara donc o be ke sababu ye hadama de ikangan ka doka fo ni enyena ni mogonyo manye iga here dansigilenu wala ame boka niveau mogoyi ka yirawla ka fo abalma kena udinga karim sango kelinde do lokoka doloko ye femi adama de ya nyefole de do san ba fulani mwan anyo san kibaru di awma tugo jamana alhamdulillah ala ya ka dugu jara ka aminu to balula amba kono bi ala nana kanana kala jarabi jadi bana wulida donc ambe mi fo mo yi jadi bana te bila ko fendo de be adama de ube nyine oko an yere ka doni nyo fonga baro kono tuma kono ka koro adama de ni fengo fendo nyuma fara juguma kan kololo bala ko don kololo de fle ambe no febi ani peut-être adama de ya nyele ko jugu o kololo de do banate galoni banai nyere de gambe mi fo mo yedron kilingele beki yere tanani nambe tangana kilingele peut-être o beke furuba tanai ambema donc hakilu kamir doron mude be mo tanga banai no te ala la bana de do ngam mune yake nayota ka ke comme on clé doron de la bana furuba banana non ote atemena kakoro
mais bana jadi bana shima na feo fo akasoro adama dew de dansa ko kira ube ti chogo mina bana ube jigite ne ni ya ye kira do re chila o ba soro folo nana ni sharia minye mo nana o bafuye donc abi kira wore chi kira kurabina obi chogo mina bana nunu be adama dew waju ka adama dew hakili jigi diɲɛ latigɛ ko la walasa mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna ala ko ye tiɲɛ ye mɔgɔ ko ni ala ko de ye diɲɛ sabu munna ne ye diɲɛ filɛ bi i b'a ye k'a fɔ an ɲɛ yɛlɛla ka taa se yɔrɔ la min nana ni degun ye mais bana ka yɛlɛma ka diɲɛ bɛɛ minɛ o y'an yɛrɛ ka kɔlɔlɔ ye sabu diɲɛ bɛɛ donna ɲɔgɔn na moyen de transport cayala moyen de communication cayala donc an bɛɛ kɛra du kelen ye ni bana ye sini minɛ bi sini a bɛ se ka se Mali la a bɛ se ka se Espagne a bɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ parce que mɔgɔw t'i sigi u bɛ yaala bolifɛnw moyen b'an bolo ka yaala ka don ɲɔgɔn na bon o b'a to mɔgɔ bana yɛrɛ bɛ cari mɔgɔw yɛrɛ de b'a cari k'a kɛ komi ala dimina kɔrɔ k'a cari bɛɛ kunna k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka donɲɔgɔnya de y'a cari n'o tɛ tuma dɔ la ni don dɔ don ni avion tile tɛ mobili tile tɛ téléphone tile tɛ réseaux sociaux tɛ a yɛrɛ k'a jateminɛ bana in tun bɛ se ka na ka ban sini peut-être jamana dɔ tun t'a dɔn yɛrɛ donc o ɲɔgɔnnaw de don quoi an yɛrɛ ka donɲɔgɔnya teliya n'a caya o de ye bana fana kɛ ka diɲɛ tonkun duuru bɛɛ minɛ o ye ala nɔ ye sa mais an yɛrɛ ka kɔlɔlɔ b'a la n'o tɛ bana bɛ jigin yɔrɔ kelen de dugukolo dɔ effet de b'a sama walima n'a bɛ poyi a bɛ poyi yɔrɔ dɔ de la mais tuma dɔ la a tun bɛ se ka dan sira la n'a y'a sɔrɔ kunun don donc o de y'a to mɔgɔw kabakoyara mais ni fana ye an ka faamu ta an ka faamu nana diinɛw kɔnɔ adamadenyaw kɔnɔ fo ka na don ala contre la grand jamais ala ma cɛman fila dilan u ka rapport kɛ fiyewu mais e ka jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ diinɛ dɔ la muso naani furu ti bɛn diinɛ dɔ la muso fila furu ti bɛn mais cɛ kelen ka muso fila furu wa ou bien cɛ fila ka furu ɲɔgɔn a yɛrɛ k'o lajɛ mais n'a ye programme bɔ ala ka programme na pewu k'a bɛ taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ n'a y'a sɔrɔ se b'an ye bi n ko an tun bɛ dɔ fara tile heure kan ni se b'an ye bi an tun bɛ dɔ fara su bonya kan parce que an occupé la bi tellement que an chargé don an yɛrɛ fɛ dɔ ka fara tile kan mais tile b'a cogo la dɔ ti fara o kan waatiw cogo kosɔn dɔ ti fara su kan mais an bɛ k'an ka nature yɛlɛma diyagoya la n'an ka faamu ye ala contre la n'o tɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn furu muso ni muso ka ɲɔgɔn furu n'i ka sagaw y'a kɛ est ce que i tɛ taa ɲininkali kɛ n'i ka sɛw y'a kɛ i tɛ taa ɲininkali kɛ mais e k'a lajɛ kɛ adamaden n'a hakili ɲumantigiya a n'a ka ala dɔn de bɛ ban cɛ bɛ ban muso la ka cɛ furu ka k'i muso ye donc a bɛ rapport kɛra yɔrɔ min na est ce que ala ye farikolo dilan min kɛ a ma yɔrɔ bɛɛ bila a ka baara la wa est ce que o yɔrɔ bilala rapport de kama wa cɛ ni cɛ ka se ɲɔgɔn ma donc an ye ala sɔsɔ donc n'a ye ala ja a bɛ se ka a sago kana k'an ladi n'o tɛ ala ye muɲubasa min ye aw b'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ko ala bɛ dimi diɲɛ kɔrɔ ka diɲɛ wuli anw yɛrɛ kun ti na kojugu kɛra ka tɛmɛ min tɛ nin si ye setigi bɛ baga fantan ma kɛlɛ banbaliw ni fɛnw bon politiki ni diɲɛ faamu ɲɛ yɛlɛla kojugu donc anw fɛ kodɔn kɔlɔlɔ de b'an kɔ an ka jɛ ka dugawu kɛ dɔrɔn bon ni adamadenw sera k'a faamu ni maratigiw ni setigiw ye sariyaw latile n'o tɛ mɔgɔ fati don mɔgɔ la i ka papier dilan ko cɛ ni cɛ ka furu k'o furu papier dilan yɔrɔ ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ bana a tɛ dabila donc o ye bana ta ko ye an bɛ dugawu kɛ ala ka bana in nɔgɔya ala k'an kisi a basi ma a bɛ jamana minnu na ala k'u tanga ala ka hinɛ na ala ka se ka bana in bɔ an kan n'o tɛ nin fura tɛ mɔgɔ bolo i bɛ ko dɔ de kɛ dɔrɔn n'o tɛ n'a ka di ala ye bana bɛ jigin kan fiɲɛ fɛ hali n'i ma maga mɔgɔ la o kuma an kɔni bɛ jabaru masa de deli a ka hinɛ na a k'a dɔn k'a fɔ adamaden yɛrɛ ale yɛrɛ ye hakili min d'a ma a k'a dɔn ko a ye fɛn o fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ ko adamaden bɛna dan sago o de la ale ye jahanɛmɛ dɔ ka bila a yɛrɛ b'an dɔn donc ala ka yafa an ma an ka kɛwale juguw la a ka hinɛ na a ka bana in bɔ diɲɛ kɔnɔ an ka se ka nin b'a bɔ ladili ye an ye o minnu sara a bɛ minnu na ala ka se ka dan sataw ka danni ma kɛnɛ banabaatɔw ka kɛnɛya minnu a ma min sɔrɔ bɛɛ y'a ye sa bɛɛ y'a mɛn bɛɛ ladila sa
o kuma nin b'a bɔ an b'a ɲini Jawaru masa fɛ a k'a dan nin ma n'o bɔra yen donc Karim Sanogo de bɛ ka kuma o fɛ san 2020 hukumu kɔnɔ baara cogoyaw la an ye yɛlɛmɛ don kow la a bɛ an ye a fɛnw bila sa mais a ma mɛn ne yɛrɛ da fɔlɔ jamana in kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ baara o baara ni i ka baara i ye min dɔn n'i ma se ka nafolo sɔrɔ o la n balimaw i tɛ min dɔn i bɛna taa wari ɲini o la wa anw tɛ politiki kɛ fɛɛrɛ foyi t'an bolo aw ka nin baara ninnu na n'i ka papiye in k'i da kan f'u ye ne ka baara bɛɛ ye nin i banana n'a fura bɛ n bolo n k'i furakɛ i ka wari di yan en tout cas ne kɔni bɛ yan maaya kow dilanli kama wa fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ n bolo nin kɔ n'a fɔra ko ne tɛ sɔngɔ sɔrɔ o la y'a dɔn o ka gɛlɛn donc n b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn a man tɔɔrɔ koyi mais ne de bɛna dɔ fara sɔngɔ kan o de la ne bɛ yafa ɲini aw fɛ a ka faamu ni hakili ye kunun hakɛw dɔ tun bɛ ko dɔ dilan bi o t'o dilan ne ye baara nin daminɛ ɲinan y'a san 22 de ye ni ne ko n bɛ yɛlɛmɛ don sɔngɔ la parce que n'i nana i ka fɛn yira mɔgɔ la n'u nana sɔrɔ a qualité ka ɲi i bɛ se ka wari ɲini sa dɛ sabu dɔw bɛ na aw bagabagaya ka wariw minɛ k'a sɔrɔ bon a tɛna n'a sɔrɔ tiɲɛ don kɔfɛ mais ne ta in ne m'a fɔ n bɛ nafolo baara kɛ ko n kalila o kan n m'a fɔ n bɛ mɔgɔ furakɛ ko n kalila o kan dɔnni tɔ bɛɛ ye peut-être ye ni Ala y'a minɛ a caman bɛ na n bɛ se ka mɔgɔ mako dilan n bɛ se ka nafolo baara k'i ye nka ne tɛ se ka kali n'a ye nka n bɛ kali ni min ye o de ye dolo ye n'i y'i ka dati di ne ma i bɛ sa cogo min bana minnu b'i sɔrɔ i bɛ hɛrɛ min sɔrɔ i tɛ min sɔrɔ i bɛ kɛ mɔgɔ sugu min ye n b'a bɛɛ f'u ye n'i kura n'a ye dɔrɔn i bɛ lafiya wa n'i ye ne ta sɔsɔ i b'a kin k'a don tulu la k'a don jaba la i tɛ k'a ye sabu ne dara dolo ko la Ala bolonɔ de don Ala ka bila de don a tɛ se ka sɔsɔ o la an kɔni bɛ waso ni dolo ye dɔnni caman b'an na olu ye Ala deliw de ye n'i ye Ala deli n'a ma sɔn ayiwa o y'o ye komi i bɛ mɔgɔ dɔ furakɛ a tɛ kɛnɛya komi i bɛ se ka nafolo baara kɛ mɔgɔ dɔ ye a tɛ ɲɛ komi i bɛ se ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ a ka ko dɔ ɲɛ sɔrɔ a tɛ ɲɛ olu kɔni ye Ala deli de ye an tɛ kali n'o ye mais an bɛ kali ni min kɔni ye en tant que i bangena ntɛnɛn k'o fili t'o la ni ne ko i bɛ kɛ ka sigi n'o ye o tuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ye sɔngɔ minnu don ɲinan o de ye k'a fɔ n'i bɛ Mali kɔfɛ n'i mako b'i ka horoscope la an b'a k'i ye dasi 4000 i bɛ 4000 de ci ka na an b'a dilan i ye ayiwa n'i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ 2000 de ci i bɛ ne kumakan sɔrɔ min bɛ ka i ka maaya ɲɛfɔ o sɔn bɛ ci ma WhatsApp ni fɛnw fɛ n'i yɛrɛ bɛ papier fɛ an b'o fana kɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ papier bɛ se ka se i ma o tuma papier 1000 ani 400 n'i bɛ Mali kɔnɔ n'i yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔfɛ papier ye 2000 ye donc ni sɔngɔw de sigila ni ci wɛrɛ bɛɛ ye sisan o ye fɔnkan de ye parce que nin de ye baara principal ye n'o tɛ n bɛ baara caman kɛ donc n'i nana ni kungo wɛrɛ ye an b'a juger de an b'a lajɛ dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ ni an bɛ se ni e yɛrɛ bɛ se n'an ye min f'u ye n'o se kɛra ye an b'o dilan o bɛ bana na o bɛ Ala deli la o bɛ nafolo ko la o bɛ muso ko la ayiwa o bɛ degunanko wɛrɛ la o bɛ faama kungo la en tout cas degun fɛn o fɛn b'i kan n'i nana o prix ma sɛbɛn an bɛ kuma de an bɛ bɛn o la donc n'an bɛn o la an b'o k'i ye o la an bɛ Ala fo k'a barika da ka a yɛrɛw fo aw minnu ye danaya sɔrɔ kuma in kan toujours coronavirus ko nalen émission dɔgɔyara sabu a b'a kalama émission caman ye sufɛla de ye donc sufɛ bɔli papiyew bɛ n bolo koyi mais n m'a kanu tuma bɛɛ faamaw k'i jɔ sira la ko pa ko o ma nɔgɔn ne ma donc kɔrɔlen ninnu bɛ latɛmɛ a k'a lafaamuya kosɛbɛ n'Ala ye bɔda d'an ma kɔfɛ donc an bɛ se ka kuraw k'aw kun min kɔni ye tilefɛ sigo ye n'o ye sigo kɛnɛ ye o bɛ sigi k'an bɛ min fɔ lamɛnbaaw ye sigo ko kan sigo ko nin ye farankan de ye ne ka baara la ne ka baaraw la kɛrɛfɛ ta don n b'a ye WhatsApp kan a b'a kanu tuma bɛɛ a bɛ n wele a b'a fɛ n k'a ka sigo fɔ mɔgɔw yɛrɛ fɛ n ka sigi ka sigo jaabi direct la lamɛnbaaw e yɛrɛ k'a lajɛ e bɛ cɛ min yera a ka sigi dɔrɔn k'a ka téléphone dayɛlɛ e k'a wele k'i ka sigo fɔ comme radio ta bɛ cogo min o faamu ma se ka kɛ mɔgɔw la fiyewu k'a fɔ ko nin kɔni bɛ kɛ mais est ce que n'i b'a kɛ siɲɛ wɛrɛ i man kan ka wari d'a ma mɔgɔ si ma ne kanu ni wari ye sigo ko la wari tɛ ci ne ma sɔnw bɛ bila WhatsApp kɔnɔ
donc ne bi wele téléphone na ni ko be téléphone ta dɔrɔn i b'a sɔrɔ ko n ye sigo dɔ kɛ jamana kɔfɛ ni jamana kɔnɔna bɛɛ b'o kɛ non ne tɛ se ka sigi sigo ɲɛfɔ dama kama o ye ne ka baaraw la fitini de ye n bɛ ka min fɔ aw ye n bɛ turabu da ka mɔgɔw kungo lajɛ tile kɔnɔ o baara yɛrɛ de ye n ka baara principal ye ani k'i buruju ci k'i ka dakan f'i ye baara in fanba y'o de ye sigo ye ɲɛfɔli de ye aw bɛ se k'a faamu k'a fɔ a dɔnni bɛ n na ani dɔw yɛrɛ bɛ se k'a tɔmɔ nɔfɛ sabu ne ye n ka dɔnni kanu de diɲɛ ka se ka ɲɛ yɛlɛ ni ne ye sigo fɔ hakilitigi dɔw bɛ se ka nin sɔnw ta k'a sɛbɛn ka kɛ sigo livre ye hakilitigi dɔw bɛ se k'a mɛn k'a faamu ka sigi ka to k'a ɲɛfɔ a bɛ kalan de o mais n'a y'a kɛ komi ne y'o dabɔ de ka sigi ka kɛ ɲɛmɔgɔw ma non ne bɛ se ka sigo dɔ jaabi k'a sɔrɔ o bɛ bɛn e ta ma e b'i ta sɔrɔ o la e tɛ wari di ne ma ne bɛ nin bɛɛ fɔ e ye e bɛ se ka nin sɔn ta k'a sɛbɛn ne nɔfɛ k'a kɛ sigo livre ye k'a bɔ diɲɛ bɛɛ ma a tɛ se k'a sɔsɔ mais e tɛna wari di ne ma o ɲɔgɔn caman dolo bi ten i bɛ se ka dolo kalan ne nɔfɛ i bɛ se ka turabu kalan ne nɔfɛ i bɛ se ka sigo kalan ne nɔfɛ ne bɛ sigi ka nin tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ aw ye wa maa ti sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min b'a dɔ wuli k'a fɔ ne kɔni ka faamu na a ye nin yɔrɔ fɔ o fili la ne ka dɔnniw na o tɛ yen n tɛ diinɛ dɔ dɛ mais nin dɔnni ninnu na ni cɛ o cɛ y'i sɔsɔ ne ka fɔlen dɔ la a lase ne ma n'a ka fɔlen ye n mana jira a la dɔrɔn a b'a faamu mais o bɛɛ bi kɛ aw ye aw ka kan ka dɔnni de ɲini ne nɔfɛ aw ma ne kanu ni wari ye mɔgɔ si tɛ wari jigin ne kun k'a ye k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ n ye fɔ ne de ka wele ne ka kɛ 200 ni 400 fɔ vraiment ne ye n yɛrɛ bonya o ma o de la n tɛ sigo jaabi fɔ ni tɛmɛna n ka kalandenw fɛ donc kalandenw fɛ i bɛ se ka ayiwa ciw bila olu ka i bɛ se ka sɔnw bila olu ka whatsapp kan ni sigo de don ni ala y'a kɛ ni an sera ka i jaabi a fɔra a banna ni kɔni ye wari di olu ma k'a sɔn lase ne ma i b'i ka jaabi sɔrɔ mais ka ne yɛrɛ wele ou bien k'a bila ne kun ne ka sin k'i jaabi dɔrɔn a yɛrɛ k'a lajɛ a bɛ ne jalaki k'a sɔrɔ bon baara ka ca n bɛ n ka denbaya balo mais e yɛrɛ sago ye dɔrɔn i mana ne wele tuma min i ka ne sɔrɔ ne k'i ka sigo jaabi ne sigilen don ka sigo kɔnɔ dɔrɔn mais hakilitigi t'o faamu hali ne b'i ka baara la tuma dɔ la e tɛ ne weleli ma sɔrɔ donc an y'a fɔ aw ye cogo min na donc an ye numérow di aw ma ka kɔrɔ hali bi an bɛ segin a kan a bɛ se ka sigo bila whatsapp fɛ cogo min na ani ci wɛrɛw wari minnu bɛ ci ani kungo min b'i la ka appel kɛ ou bien whatsapp kan ne ye numéro 3 di aw ma n bɛna segin a dɔw kan bi tuguni a k'a faamu numéro dɔ ye 76 37 99 65 o min filɛ o ye dɛ o ye Abudu ka numéro de ye ale de ye n ka ciden ye Bamakɔ ale bɛ Bamakɔ niveau la mais n'i tora yɔrɔ yɔrɔ ka ci s'a ma directement o don bɛɛ ne b'a ci sɔrɔ a b'a kalama téléphone ko la bi baaraw ka nɔgɔ donc o ye an ka Bamakɔ ciden ye bon ni o bɔra yen an bɛ se k'a fɔ aw ye fana k'a fɔ ni min bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ o mɔgɔ bɛɛ b'o dɔn min bɛ Namulaminɛ kɛ n fɛ o ye Udu Tarawele ye bon o ka numéro aw caman y'o dɔn n'o tɛ Koniba Bengali ye n ka secrétaire ye ale de bɛ n conduire radio la a fana bɛ aw ka numéro dɔn c'est à dire ne ka ko ninnu na k'a fɔ i bɛ tamaki ka wari ci ninnu dɔ ma n'i y'a ye n bɛ segin numéro kan tuma bɛɛ a k'a dɔn k'a fɔ tulon tɛ foyi tɛ se ka tɛmɛ olu fɛ ka tunu a bɛ komi ne yɛrɛ parce que ni a fɔra ko aw ka don ne yɛrɛ de kan ka ci ɲɛnabɔ a ka ci tɛna dilan wa ne yɛrɛ tɛna wari sɔrɔ sabu ne bɛ kɛ bon kɔnɔ mɔgɔw ta de kan donc Koniba ka numéro ye 74 53 83 69 ni maa min ye ci bila o la o kelen don mais ne n'ale bɛ ɲɔgɔn kan Sikaso kɔnɔ ale de bɛ ne conduire radio la a b'a tɔgɔ mɛn tuma caman bon ni a bɛ ne ni min kumakan mɛn n'o bɛ Namulaminɛ kɛ o de ye Udu Tarawele ye donc ale fana ye n ka mɔgɔ jɔlen ye n y'a fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman kalanden caman bɛ n bolo mais an tɛ bɛɛ ka numéro di aw ma an t'a fɔ ko a ka bɛɛ ka numéro ka sɔrɔ mais ni mɔgɔ 3 minnu filɛ nin ye n'an ma to ka ci tɛmɛ olu fɛ hali ni mako bɛ sigo de la ko i b'a fɛ ka sigo ci ka na donc n'i ma tɛmɛ ninnu fɛ n'i ko i ka ne yɛrɛ de sɔrɔ a ma nɔgɔn kosɛbɛ donc a ka Mali télé de filɛ 63 90
4781 o ye olu ka maliteli aka orange ba bolo wasabu kan ka kɔrɔ fɔlen kɔrɔw la donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala ka se ka jamanaw suma an balima minnu tun bɛ kɔfɛ n'olu b'an an wele ka ciw kɛ an y'a ye nin waati in na u caman ka jamanaw datugu hali ka bɔ ka ci ɲɛnabɔ o tɛ se ka kɛ n b'a ɲini jabaru masa fɛ ala ka dan sigi nin ko ninnu na ala ka se ka dan sigi nin ko ninnu kan a ka adamadenw lafiya a k'aw to u yɛrɛ ma ala k'o k'an ye a ka alaya kama n'o tɛ a bɛɛ kunban bɛ an na an bɛɛ kunban bɛ ɲɔgɔn na sabu maa t'a dɔn a ko bɛ kuncɛ cogo min nka a kuncɛ cogo ɲuman an b'o de ɲini ala fɛ a bɛ niveau min na i ko bi ne filɛ ka kuma ne y'a ɲini ala fɛ a ka dan bi ma an kana dɔ saya ko mɛ bele o yɛrɛ de ka di n ye quoi o la an b'an kalifa an ka jabaru masa ma kelen kelen bɛɛ ka ala bɛ i dusukun de la i dusukun cogoya de bɛ a to ala b'i ka wele laminɛ ne ye jamamɔgɔ de ye ne bɛ kuma bɛɛ tɔgɔ la wa ne ka miiriya ye bɛɛ de ye tuma bɛɛ ni bɛ fɛn o fɛn labɛn nka so n b'a labɛn ni jama niveau de ye o tuma jamakulu ye 12 ye jama ka ca mɔgɔw ɲɛkɔrɔ nka ala fɛ mɔgɔ ye 2 dɔrɔn de ye cɛ ni muso kuma ala ka se ka cɛ ni muso kisi ni bana in tɔɔrɔ ma denmisɛnnin ni maakɔrɔba kisi a tɔɔrɔ ma a tulo tun bɛ a balimakɛ n'aw denkɛ Karim Sanogo de mankan na nin y'an ka video fɔlɔ de ye 2020 kɔnɔ sabu kabini ɲinan san jɔra n tun ma se ka dɔ yɛlɛ aw fɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka yafa ɲini aw fɛ kɔrɔfɔw la n'an ye gasi kɛ a ka kɛ yafabaw ye aw k'an bɛn jɔfɛn wɛrɛ la ni ala sɔnna